ओके किए रेकर्डिंग करछन्ती सर आज्ञा रेकर्डिंग करा जाउछ ना हाँ हाँ आपण कोन कहछन्ती आज्ञा दैट्स फाइन सर आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज फाइन ओके ओके प्रभुଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ପକାପକେ 2 ମାସ ମିଳିମିଶି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସକାଶେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ अवश्य यहाँ को एक सब्जेक्ट भावरे कोर्स भावरे अपन माने पढ़ुतले भी बीटीएच बा एमडी रो रिक्वायरमेंट भावरे पढ़ुतले भी मु तो मोर समर्पण तिला बा आग्रह तिला जे पर कि प्रकृत रे अपन मानकु बाइबल पढ़ा पढ़ी रे बाइबल अध्ययन रे सहाय्य करिवो विश्वास करूची किछि ना किछि प्रभाव आपनकर बाइबल पढ़ा पढ़ी रे आसीतिबो बोली मु आशा करूची राइट तो वाक्य को बुझीबार गुरुत्व संबंध में कथा आपण माने विभिन्न प्रकार मत देइतिले सिथिरे आमे तीनोटी विषय मने पकाइलु आमे परमेश्वर को जानी पारिबा बाइबल को ठीक प्रकार बुझीबार द्वारा कौन हबो बा तार गुरुत्व कौन जेपर कि आमे परमेश्वर को जानी पारिबो आ तांको इच्छा को बुझी पारिबो आ तांकर प्रिय पात्र होई जीवन यापन कर तो तांकर इच्छा तांकर प्रिय पात्र बोली कहला बेलू सब प्रकार मोर आत्मिक कर्तव्य आसीजिव तो से संबंध रे प्रभु को जानिबा पाए आ तांकर प्रिय पात्र होई चलबा पाए बाइबल हमको सहायता करे तेणु आमे बाइबल को सटीक प्रकार बुझबा पड़ी राइट कहीं आमे बुझबार विषय चिंता करूछु आमे कथा हेतलो 2000 वर्ष को पूर्वे माने 2000 वर्ष धरी आ लेखा जाइछि विभिन्न परिस्थिति रु पुरातन कालर लोक माने लिखिछन्ती 40 रु ऊर्ध्व लोक बा प्राय 40 लोक माने लिखिछन्ती तीनोटी भाषा रे लेखा जाइतिला आ विभिन्न संस्कृति विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थिति रु परिवेश रे हा लेखा जाई अछि तथापि ये सब परमेश्वर योजनार प्रकाशन आ प्रभु आम जानापी इच्छा करुँच तेणु आम बाइबल को सटीक प्रकार बुझा पड़ो पवित्र आत्मा प्रभाव बाइबल लेखा लेखि थिला तथापि लोक मान विभिन्न लेखिबार शैली साहित्य शैली व्यक्तित्व यह दे प्रभु कौन करते कार्य करते तेणु आमे बाइबल को बुझापी किसी धारा गुड़िक मन रखि आवश्यक बोली भाव तो जो प्रकार बाइबल आम पाखे आसी पहुंचुची बोली भाविला बेलू ये आमे बुझापी ए प्रकार गोटे चित्र लिखिलु राइट किछि प्रकृत घटना बा खुआ जाइतिबा वाक्य ताहा विभिन्न भाषा रे लेखा जाइतिला बा एब्री ग्रीक आरामी भाषा रे ताहा आम भाषा रे अनुवाद करगला हमर भाषा गुड़िक मध्य दिन जाऊ जाऊ परिवर्तन होइतिला ए प्रकार होई होई हमर अलग अलग बुझामना अछि आपरे आम पकरे आसुची आमे ताकू कार्यकारी करबा पई प्रभुंगर कथा को बुझी मानिबा पई आमे चेष्टा करूछु तो ये भितर एतिकी माने गोटे प्रकार जटिलता गोटे प्रकार गुरुत्व देवार आवश्यकता रही अछि राइट तेणु आमे मौलिक गोटे केतोटी धारा गुड़िक भाविलु किछि प्रकृत घटना बा कुआ जाइतिबा वाक्य को आमे जदि देखुछु अपन माने वर्तमान गोटे एक्सरसाइज लिखिछन्ती राइट केते जन पठाई छन्ती अपन मन को धन्यवाद
तो जहाँ कि आप बाछे बजाय जो वाक्य आप ध्यान करने चाहते जा सेठी लेखकों उद्देश्य भाषा दृष्टिकोण को आम देखा पड़ो विभिन्न भाषा केमती अनुवाद करा मन रखा पड़ो ए प्रकार वाक्य आम पाखे आसी जाकि आम बुझामना आम व्यवहार को कौन कर प्रभाव कर तो ए प्रकार माने गोटे घटना आज आम पाखे आसी गोटे वाक्य आम पाखे आसी तेबे आम से कौन करा पड़ो भीतर को जीवाक पड़ो डिगिंग डीपर बोली आम चिंता करूँ से सातटी नियम गुड़िक आमको साहाय्य कर विशेषकर आम कहले पवित्र आत्मांगर कार्य प्रभुंकर वाक्य तेणु आमर निजर ज्ञान बुद्धि को केवल व्यवहार कले हेब ना ताकू प्रभुंगर शासन तले चालना तले रखी आम चिंता करने को पड़ो तेणु प्रार्थनार आवश्यकता बहुत रही अच्छी मन रखा पड़ो अनेक वाक्य गुड़िक आ गोटे वाक्य द्वारा आमको अपनार अर्थ को प्रकाश कर वाक्य ही वाक्य को सटीक प्रकार बुझाए परिस्थिति राइट क्यों परिस्थिति रे एटा हेतिला क्यों परिस्थिति रे लेखा जाई अछि ताहा मने रखी आमे कोन करक पड़िबो से वाक्य उपरे दृष्टि रखबा को पड़िबो या सब आपण माने ऑलरेडी देखि चंदी हला तो प्रश्न करी करी भीतर को जाओ एमिति आमे भीतर को जीवा को पड़िबो बोली कहला वाला को केबे घटिला किए लेखिला को परिस्थिति रहितला यार प्रकृत अर्थ कोन एमती प्रश्न पचारि पचारि भीतर को जीवा को पड़िबो तापर बाइबल रो साधारण संवाद सहित तुलना करवार अछि किछि समय पूर्व में कथा हेतिलु हमरो जेना सर कहले एसके जेना सर कहले पर्वाणी केमती हला बोली कहलारु हमरो डीकन कोरडा आज्ञा कहले आज्ञा पर्वाणी तो आम पालन करिवार नाही बोली प्रभु कहिसंदी बोली कहले राइट आपण माने कोन कहचंदी पर्वाणी पालन कर ना सेटा मु माने मते विरक्त लागिजी बोली प्रभु कहितिबे कहिसंदी ना कहिसंदी कि नहीं हेलो हेलो नहीं से कर्म सकाशे परमेश्वर विरक्त होई आउथरे कोन दे परमेश्वर विरक्त होई से सब कहिथिले कली सेमानकर कर्म सकाशु नहीं आज आम पर्वाणी पालन करि पारिबा कि नहीं निश्चय करि परिया निश्चय करि परिया सर एले आज्ञा टिके माने जोक कला वाले कहउतिले जे पर्वाणी तो प्रभु देखि विरक्त होउचंदी बोली एले एडी समस्या कोन हैची अवश्य से जोकिंग री कहले जे तथापि टिके हम इंटरप्रिटेशन हिसाब रे बाइबल को सटीक प्रकार बुझवा हिसाब रे देखले तांके कोई बार कोन असुविधा हला असुविधा असुविधा किछि न केवल से उटे जोक रे कहिथिले जे परमेश्वर तो एमिति कहिछ नहीं ठीक अछि मु जदि कहउची नाही आपण माने पर्व पालन नहीं केतेटा मंडली माने पर्वाणी पालन करू नांती आपण माने जानि सन तो से माने काहे की करू नांती ब्रदर दल तो सारा किछि करू ना अन्य माने पेंटिकोस्टाल हला बैप्टिस्ट हला सब करूछंती तो नहीं मु एटी एक्चुअली हमर बाइबल बुझामना वाक्य माने ए कोट संबंध रे प्रश्न पचारछि जेतेबेले हमर कोराइया कहले से जो परिस्थिति रे प्रभु ताहा कहिसंदी सेटा को से मने रखि नांदी जस्ट कहले किंतु से सेमती गोटे पद कहला वालको आमे आज एटा हम पई काम दबो कि बोली बुझबा पई प्रथमे कोन करवार अछि से वाक्य खूब परिस्थिति रे कह जाउछि इस्राएल लोक माने पाप करतले मन इच्छा रहउतले तार सहित पर्व भी पाणुतले तेबे कहले तुमर जीवन व्यवहार ठीक नहीं तबे पर्व काहे पालन करबो मु सेटा ग्रहण करिबि नै बोली प्रभु मु आज सकाले जिसाय
13 ଅଧ୍ୟାୟଟା 12 ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢୁଥିଲି। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିବା ବିଷୟରେ କଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରେ ତାର ସହିତ ଏଇ ନିୟମ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଟାଇ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ଏଟା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ରହି ଅଛି। ରାଇଟ୍। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ପଚାରେ ପର୍ବର ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ତୁମେ କହିବ ଆମର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରାଇଟ୍। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା ବିଷୟ କଣ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କଲା ବେଳେ ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବାହାର କଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ରାଇଟ୍। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଥିଲି। ରାଇଟ୍। ତ ବାଇବଲର ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ବାଦ ସହ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ପର୍ବତ ବା ଏ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ବା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାଲି ଜଣେ କହୁଥିବ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେଟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ନେବେ, 4-5 ଲୋକ ମିଳିମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ପରସ୍ପର ଶିଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ। ସେଠି ଆମେ ଭାବି ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବେ। ସେମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଆଡକୁ ଆଣିବେ ଯେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଦଳଗତ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖୁଥିବେ ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବେଳେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ରାଇଟ୍। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାଟି କହୁଥିଲୁ ଯେ ଘଟଣା ବା ଏ କଥା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖି ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପୁରାତନ ନିୟମର ଇତିହାସ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସୃଷ୍ଟିର କାଳରୁ ମଲାକିଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟ, ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସ୍ଥିତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବେଶ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1-2ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1-2ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଅଥବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3ର ପରିସ୍ଥିତି ଏଦେନ ବଗିଚାର, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶର, ତାପରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ପରେ କୋଉଠି ମରୁଭୂମିର, ପ୍ରାନ୍ତର। ରାଇଟ୍। ତ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ ସେଟା କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି, କେବେ ହେଇଛି, এটা ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସମୟ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାଇଟ୍। ତ ଆମେ କହିଲୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି, এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କହୁଛି, what does the text say, ସେଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ମୋର ଜୀବନରେ କେମିତି ଲଗାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଏଟା ପାଳନ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି, ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ, ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା କଣ, ମୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ, ସେଟା ଥର୍ଡ।
गोटे वाक्य देखला संगे संगे डेई पड़वा नहीं राइट मत मु पाई गली बोली प्रथमे लेखक को हिसाब रे लिखिछंती प्रभु ए स्थान रे कोन कहउछंती तापरे यार अर्थ कोन तापरे मो पाई शिक्षा कोन क्लियर राइट तमे एक उदाहरण देखिलो परमेश्वर नहांती बोली गोटे उदाहरण देखिलो मने अछि ना परमेश्वर नहांती बोली कोटी लेखा अछि गीत संगीता 14 52 14 एटा सत्य तो आज्ञा से दिन भी दाऊद आज्ञा का संगे संगे आंसर देले परमेश्वर नहांती बोली बाइबल कहउछि बोली कहले एटा सत्य कि मिछ मिछ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। हे उद्देश्य रे किए କେଉଁମାନଙ୍କୁ कହୁଛି କହୁଛି ଆଉ किए କେଉଁ कହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ କହୁଛି के कोछि बोली କେଉଁ कहबा ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ पूर्वे ସେଟା आपण କହୁଛି। कोन कहबे कोन करबे मूर्ख आपण पळाइले से आडे आंसर देबा पई दुष्ट दुष्ट नहीं नहीं किए कोछि बोली कहबा पई आपण प्रथमे कोठी जीवाक पड़िबो से बाइबल को परिस्थिति ଯିବାକୁ ପଡିବ बाइबल स्थाନରେ रे को अध्याय रे को परिस्थिति रे लिखा जाई हाँ एबे हाँ। आपण आपण हेर्मेनेटिक्स हिसाब रे कथा होचन को बही रे लिखा जाईची को वाक्य रे लिखा जाईची तापरे किए कहउचंदी राइट एबे क्लियर हेगला मूड माने कहउचंदी मूड मने मने कहउची परमेश्वर नाहांती राइट तो नहीं मेन जिनिस हला गोटे वाक्य को मन इच्छा काढ़ी कर हमें गोटे अर्थ कहवा नहीं कंपलसरी तार परिस्थिति आड़ को जीवा को पड़े हु हिसाब रे कह जाय किए कहते ऑल दिस थिंग्स ओके एबे गोटे गोटे छोटिया उदाहरण कहीकिना मोर क्लास सराई देबे ला टिके टिके आरो माने आंसर एबे ही पळा आसिला मात्र प्राय दुख भोग काल रे अंशटी आमे ध्यान करथिबो माथी 4 पर्व 1 और 11 माथी 4 1 और 11 रे कोन अछि ମାଥ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପବାସ ପରୀକ୍ଷା ओके केते तर परीक्षा ତିନି ଥର ତିନି ଥର तीन तर राइट ओके तीन तर परीक्षा राइट तीन तर परीक्षा रे प्रथम परीक्षार उत्तर प्रभु कोन देले प्रथम परीक्षा कोन थिला ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୃଥିବୀରେ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ नहीं परीक्षा कोन थिला ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପଥରକୁ ରୋଟି ବନେଇ ଦିଅ। ओके ठीक अछि तो प्रभु कोन देले कोन उत्तर देले ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ हां ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତିଟି ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ରୁଟିରେ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। ବଞ୍ଚେ एटा प्रभु ए उत्तरटा केमती देले एटा आउरी कुटी लगा जाय छि की ହଁ ହଁ, ଲେଖା ଅଛି ବିବରଣ ଲେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି। ବିବରଣୀ। कुटी ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ବିବରଣୀ। 4 ବୋଧେ द्वितीय विवरणी 8 अध्याय रे लगा जाय छि राइट ହଁ ओके से स्थान रे इस्राएल लोक मान को मरुभूमि रे प्रांतर रे आणला बेले प्रभु कहले पड़ी नै कि जेमति कि तुम बुझिबो राइट एते वर्ष मु तुम कोडे आनछि मात्र तुमको मु कोन करली खाद्य सब मौलिक अभाव पूर्ण कली राइट प्रभु तो से वाक्य को प्रभु एटी व्यवहार करछंती सेकंड परीक्षा कोन ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ એટલે ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ ओके एटा शैतान कोट आणला ବାଇବେଲ ରୁ ଏଟା ବାଇବେଲରୁ ଆଣିଲା। ଗୀତ ସଂହିତା એટલે કાંઈ કે પ્રભુ ડેમ પડલે નહીં ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପଦକୁ ଦେଖିକି ଆଲୋଚନା ବିଚାର କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାଇବଲ ରେ ତ ଅଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବୋଲଛି ଶୈତାନ ର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବାକୁ ପଳାଇଲେ ଶିଖିବାକୁ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ ଯିବେ
ଶିକ୍ଷା ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କିପରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଚିତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍, ଏଠି ଗୋଟେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you. କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଉଚିତ, ରାଇଟ୍। ଆପଣ ମାନେ ଆଗରେ ହିଁ କହିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଡ କହୁଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହିଲେ। ରାଇଟ୍, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଛି କହିଦେଲି ନା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ତ କହୁଛି, ସେ ଲେଖା ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ବାଇବଲର ସର୍ବସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏହା ମିଶୁଛି କି? ଦୂତ ମାନେ ତୁମକୁ କଣ କରିବେ? ଧରି ନେବେ, ବହି କରି ନେବେ, ତେଣୁ ଡେଇଁ ପଡ ବୋଲବାଟା କେମିତି ହବ? କରେକ୍ଟ, ବୁଝିବାକୁ ପଡେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଛି, କୋଉ ଗୀତ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଟା ଶୈତାନ ଯୋଉଟା କହିଲା, ଶୈତାନ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲା ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 91 କୋଉଟା? ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣ ମାନେ 91। କୋଭିଡ ରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ସଂହିତା ସେଟା, ନାଇଁ କି? ପ୍ରାୟ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲୁ, ସେଠି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି? କାଲି ଗୋଟେ 2ଟା ଲାଇନ କାଢି କରି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବୋଲି କହିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ରାଇଟ୍, ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହୁଛି ଆଉ ସେ ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତାପରେ ବାଇବଲର ସର୍ବସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ଅଛି କି? ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମାନ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ତମେ କଣ କରିବ ନା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କାଟୁଛି। ବାଇବଲର ସର୍ବସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏଟା ମିଶୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠି ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଶୈତାନ ତ ଭାଗ୍ୟ ତ କହୁଛି ବୋଲି ଡେଇଁ ପଡିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଭାଗ୍ୟ ତ ଲେଖା ଯାଇଛି ବୋଲି ଶୈତାନ ଜୟ କରିଥାନ୍ତା। ଆମର ସେ ଜୟ କରବାଟା ଆଉ ଆମର କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଇବୁଲ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସେଟା, ବଡ ବିପଦ ଘଟିବ। ବାଇବଲକୁ ସଠିକ ପ୍ରକାର ନ ବୁଝିଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ହବ ନମ୍ବର 2 ନିଜର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବାଇବଲ ବାକ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିଖିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝାଇବେ, କାରଣ ସେ ତୃଷିତ ମନକୁ କଣ କରନ୍ତି? ପୂରଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଦେଇ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ରାଇଟ୍, ଓକେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏଟା କହିବାର ଥିଲା। ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ମନ ଦେଇକିରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଶିଖିଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ସାରା ମନେ ରହିବ। ଆହୁରି ଆପଣ ଏଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। ମୋର ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଭାଷାର ସୀମା ମାନେ ବହୁତ ସୀମିତ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, ଅନୁଭବଶାଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ଦାସୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ସଠିକ ପ୍ରକାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମହିମାନିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Over to Jana sir. Right.
थैंक यू आज्ञा राइट वर्तमान आमर समय थिबो प्रथमे जदि किछि प्रश्न अछि माने हमें प्रश्न पचारबा ए क्लास सब्जेक्ट ऊपर तापरे फीडबैक थैंक यू नबा हाँ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂದಾಗಿ